Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-khidra bil abbas balik bimal kana salam wa ila hadratin syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama amilin aina makal masyaratil ardi ulama ghoribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaiqid diniyah wal wasaya semaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin salihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamil harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamal tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat ikhwani rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan
di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasihatul wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasihatul wal Wasayal Imaniyah halaman 247 baris keempat dari bawah. Wal yatahid hadzal qari'ul mazkur wirdan laziman. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yattakhiz hadzal qari'ul mazkuru wirdan laziman wa yuwazibu alaihi wa yaqdihi idza fatahu hatta ta'tadan nafsul muwazabatu wa tatamarrona alal mudawamati wala yufawwituhu illa li udrin wa qad warada anna man nama an hizbihi minal qur'ani au an syai'im minhu faqara'ahu fima baina subhi wa zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili wa kana alaihi salam idza mana'ahu min qiyamihi bil laili
uzrun Uzrun. maradin Mimmarodin. au ghairihi yusallihi bin nahar Yusallihi bin nahar. summa lam ana min ankaril munkarati Anna min angkaril munkarati. wa akbaril kabairi Wa akbaril kabairi. wa abhasil muharramati Wa abhasil muharramati. tarka ba'dil muslimina sholawati Tarka ba'dil muslimina sholawati. al maktubati Al-maktubati. waqad warada Waqad warada. ar-rasulillahi Ar-Rasulillahi. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. al-ahadisus shahihatul kasiratu Al-ahadisus sahihatul kasiratu. bi kufri Bi kufri. tariki sholati Tarikis sholati. wa qala alaihi salam Wa qala alaihi salam. al-ahdu Al-ahdu. alladzi bainana Alladzi bainana. wa bainahum Wa bainahum. as-shalah As-sholah. faman tarakaha Faman tarakaha. faqad kafar Faqad kafar. wa qala alaihi salatu wassalam Wa qala alaihi salatu wassalam. man taraka sholata Man taraka sholata. muta'ammidan Muta'ammidan. faqad kafara jiharon Faqad kafara jiharan. wa fil hadisil akhir Wa fil hadisil akhar. man taraka sholata Man taraka sholata. muta'ammidan Muta'ammidan. faqad bari'at minhu Faqad bari'at minhu. zimmatullahi Zimmatullahi. wa zimmatu rasulih Wa zimmatur rasuli. wa qala alaihi salam Wa qala alaihi salam. man hafazo Man hafadha ala sholati ala sholati. kanat lahu Kanat lahu nuron nuran. wa burhanan Wa burhanan. wa najatan Wa najatan. yaumal qiyamah Yaumal qiyamah. wa man lam yuhafid alaiha Wa man lam yuhafid alaiha. lam takul lahu Lam takul lahu nuron wala burhanan wala burhanan. wala najatan Wala najatan. wa kana yaumal qiyamati Wa kana yaumal qiyamati. ma'a fir'auna Ma'a fir'auna. wa qaruna Wa qaruna. wa hamana Wa hamana. wa ubay ibn khalaf Wa Ubay bin Khalaf. faqad waqa'at tasrihu Faqad waqa'at tasrihu. min rasulillahi Min rasulillahi. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. bi kufri tariki sholati Kufri tarikis sholati. wa kadzalika Wa kadzalika. warada anis sahabati Warada anis sahabati. wasalafi sholihin Wasalafi sholihin. hatta qala ba'duhum Hatta qala ba'duhum. ma sami'tu Ma sami'tu. ashaba rasulillahi Ashaba rasulillahi. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yaquluna fi syai'in Yaquluna fi syai'in minal a'mali minal a'mali. inna tarkahu kufrun Inna tarkahu kufrun. illa sholata Ila sholata. wa iyyaka Wa iyyaka. summa iyyaka Summa iyyaka. wa tarka sholati Wa tarka sholati. aw tarka syai'in minha Aw tarka syai'in minha. fa in fa'alta dzalika Fa in fa'alta dzalika. faqad halakta Faqad halakta. ma'al halikin Ma'al halikin. wa khasirta dunya Wa khasirta dunya. wal akhirata Wal akhirata. dzalika Dzalika. huwal khusranul mubin Wal khusranul mubin. wa kana yajibu alaika Wa kana yajibu alaika. antu hafizu Antu hafidhu. ala sholati Ala sholati. wa yahrumu alaika Wa yahrumu alaika. antu doyi'aha Antu doyi'aha.
Kadzalika yajibu alaika yajibu alaika antusaddida ala ahlika wa auladika wa kulli man laka alaihi walayatun fi iqamati sholati wala tadak lahum usran fi tarkiha wa man lam yasma minhum wa yuti fahadidhu wa aqibhu waqdub alaihi asaddal ghadabi wa a'zama mimma taqdabu alaihi lau aslafa malaka fa illam taf'al dalika kunta minal mustahinina bi huquqillahi wa bi dinihi wallahu a'lam bishawab. Kita artikan kembali ke halaman 247. Wal yattaqid dan hendaklah membuat hadzal qari'ul mazkuru orang yang membaca Quran yang tersebut ini wirdan sebagai wirid laziman yang tetap yuwazibu alaihi yang terus menerus membaca wirid itu wayaqdihi dan ia harus mengqadhanya idza fatahu apabila ia luput membaca wirid itu hatta ta'ta dan nafsul muwadhabatu sehingga terbiasa si nafsu akan menekuninya watatamarrona dan terlatih alal mudawamati untuk mengerjakan terus wiridnya wala yufawwituhu dan ia tidak akan meluputkan wiridnya illa li udrin kecuali karena uzur waqad warada dan telah warid anna man nama bahwasanya siapa yang tidur an hisbihi meninggalkan wiridnya minal qur'ani dari membaca Quran au an syai'in minhu atau dari suatu perkara dari Al-Qur'an Faqara'ahu lalu ia membaca hizib itu bima baina subhi pada waktu antara sholat subuh zuhri dan duhur kutibalahu maka dituliskan bagi orang itu ka'annama qara'ahu seakan-akan ia membacanya minal laili dari waktu malam wa kana alaihi salam dan adalah Nabi alaihi salam
idza mana'ahu apabila mencegah kepadanya min qiyamihi bil laili dari bangunnya di waktu malam udrun suatu uzur min marodin dari sakit au ghairihi atau yang lainnya yusollihi bin nahar maka beliau mengerjakan sholatul lail di waktu siang hari summa kemudian ketahuilah ana min ankaril munkaroti sesungguhnya di antara munkarot yang paling munkar wa akbaril kabairi dan dosa-dosa besar yang paling besar wa hasil muharramati dan yang diharamkan yang paling keji tarkabatil muslimina yaitu meninggalkannya sebagian kaum muslimin as-sholawatil maktubah kepada sholat-sholat yang difardukan waqad waroda dan telah datang ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahadisus sahihatu beberapa hadis yang sahih al-kasiratu yang banyak bi kufri dengan menetapkan kufur tarikis sholati kepada orang yang meninggalkan sholat waqala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam al-ahdu perjanjian alladzi bainana yang ada di antara kita atau muslimin wa bainahum dan antara mereka atau kafirin as-sholatu adalah sholat faman tarokaha maka barang siapa yang meninggalkan sholat fakot kafaro maka sungguh kufur ia waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam antarokas sholata barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dalam keadaan sengaja fakot kafaro maka sungguh kufur ia jiharon secara terang-terangan wafil hadisil akhori dan di dalam hadis yang lain mantaroka sholata barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja fakot bari'at minhu maka telah lepas daripadanya
zimmatullahi zimmatullahi pertanggungan Allah pertanggungan Allah wa zimmatu rasulihi wa zimmatu rasulihi dan pertanggungan rasulnya dan pertanggungan rasulnya Faqala alaihi salam waqala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam man hafadho barang siapa yang memelihara ala sholati mengerjakan sholat anat lahu maka ada baginya nuron cahaya wa burhanan dan hujah wa najatan dan keselamatan yaumal kiamati di hari kiamat wa man lam yuhafid alaiha dan barang siapa yang tidak memelihara terhadap sholat lantakullahu maka tidak ada baginya nuron cahaya wala burhanan dan tidak pula hujah wala najatan dan tidak akan selamat wa kana yaumal kiamati dan adalah dia di hari kiamat ma'a Fir'auna bersama Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf faqad waqa'at tasrihu maka telah terbukti penjelasan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufri dengan kufurnya tariki sholati orang yang meninggalkan sholat wakadzalika dan demikian pula waroda anis sahabati telah datang dari sahabat Nabi wassalafi sholihin dan dari ulama salaf soleh hatta qala ba'duhum sehingga berkata sebagian ulama Masamitu saya tidak pernah mendengar ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna mereka berkata Bisai'in tentang sesuatu minal akmali dari berbagai amal tarkahu bahwasanya meninggalkan amal itu kufrun menjadi kubur illa sholatan kecuali sholat iyaka maka takutilah summa iyaka kemudian takutilah watarka sholati dari meninggalkan sholat autarka syai'in minha atau meninggalkan suatu perkara dari sholat itu fa'in fa'alta dzalika maka jika engkau meninggalkan yang demikian itu faqad halakta maka sungguh
sungguh celaka engkau. Al-halikina Al-halikina bersama orang-orang yang celaka. bersama orang-orang yang celaka. Wa khasirtat dunia Wa khasirtad dunya dan rugilah dan rugilah engkau di dunia engkau di dunia wal akhirata wal akhirata dan di akhirat. dan di akhirat. Dzalika yang demikian itu Yang demikian itu wal khusranul mubin wal khusranul mubin adalah kerugian yang jelas. adalah kerugian yang jelas. Wa kama yajibu alaika Wa kama yajibu alaika dan sebagaimana wajib kepadamu dan sebagaimana wajib kepadamu antu hafidho antu hafidho memelihara ala sholati ala sholati mengerjakan sholat mengerjakan sholat wa yahrumu alaika wa yahrumu alaika dan haram kepadamu dan haram kepadamu antu doyi'aha antu doyi'aha mengabaikannya. Kadzalika yajibu kadzalika yajibu demikian pula wajib alaika kepadamu antu sadida menyuruh dengan keras ala ahlika kepada istrimu wa auladika dan kepada anak-anakmu wa kulli mallaka dan kepada seluruh orang yang engkau punya alaihi walayatun kekuasaan kepadanya fi iqamati sholati dalam mengerjakan sholat wala tadak lahum dan tidak boleh membiarkan kepada mereka uzron memaafkan fi tarkiha dalam meninggalkan sholat wa malam yasma' minhum dan siapa yang tidak mendengar di antara mereka wa yuti dan tidak mematuhi fahadidhu maka ancamlah dia wa akibhu dan hukumlah dia waqdob alaihi dan marailah kepadanya asyadal godobi dengan marah yang amat keras dan lebih besar mimma takdobu daripada apa yang engkau marah alaihi kepadanya lau atlafa malaka jika ia merusak kepada hartamu fa illam tab'al dalika maka jika engkau tidak bertindak demikian kunta minal mustahinina maka adalah engkau termasuk dari orang-orang yang melecehkan bihukukillahi kepada hak-hak Allah wa bidinihi dan kepada agamanya. Wallahu a'lam bishawab.